Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya channel 91 teman-teman. Malam ini kita lagi masak cumi nih teman-teman. Ini mau makan malam ini teman-teman. Ini istri saya lagi masak cumi ini teman-teman. Aromanya udah bikin lapar banget teman-teman. Aromanya udah bikin lapar nih teman-teman. Ini ada guritannya juga nih teman-teman.